وصل صوتك. Attendez, on va prendre Allez-y. Ça va maintenant? Vous êtes content? Et lui à droite, qui est? C'est le ministre des Affaires étrangères. Là? Celui-là? C'est le ministre des Affaires étrangères. وفي هذا من كل يعني فيه كثير من اللقاءات اللي صارت قبل هذا التحضير هنا، وفيه كثير من العمل وكثير من العلاقات اللي موجوده، ففيه رغبه فرنسيه لانجاح التجربه هذه التونسيه، لانها مهمه للمنطقه كامله، مهمه لمنطقه البحر الابيض المتوسط، ومهمه كذلك لشمال البحر الابيض المتوسط. الموقع نتاع تونس والتقدم اللي صار في تونس في المجال السياسي يحبوا ينجحوا في المجال الامني وفي المجال الاقتصادي، باش ان شاء الله يخلق لنا فرص نتاع تعاون. وهي ما عادش نحكيو على اعانه ولا احنا نحكيو على تعاون، فنحبوا نحطوا اساس نتاع علاقه حقيقه استراتيجيه فيها بعد لتنميه الموارد وتنميه الفرص اللي نكونوا فيها ديزاليي باش نمشيو الفرص في تنافسيه عالميه مفتوحه. فما مجال السياحه ما حكيتوش فيه على السياحه على الشباب وعلى الطلبه الى جونيس فرانكو تونيزيان، هل فما حاجات معينه بالنسبه للطلبه للتكثير من عددهم مثلا؟ حكينا عليها، ولكن هذه ملفات مازالت تدخل. ملف السياحه اهم ملف اللي نعرفوا السياح الفرنسيين. ملف السياحه يعني حقيقه لهنا في فرنسا فيه رغبه لانجاح الموسم السياحي، وتعرفوا اللي يعني من أكبر حرفاء السياحة في تونس ورواد السياحة في تونس هم الفرنسيين. فعلى المستوى الرسمي فيه انجاجمون، هذاك علاش لورون فابيوس يقول باش نجي، لانه فيه انجاجمون يحبوا ينجحوا الموسم السياحي. وقلت لهم اللي حاطين ان اوبجيكتيف تري امبيسيو اللي هو دو ريفينير et de dépasser ce qu'on avait fait en 2010. Voilà. باري دوفين من احسن الجامعات الفرنسيه وحتى الاوروبيه، عندها صيت عالمي، كانوا فيه من كبار الاقتصاديين وكبار المحللين السياسيين، فمن المهم تحسيسهم بالوضع في تونس ودفعهم لإعانة تونس حتى يكونوا مقتنعين باللي عندنا بوتنسيال كبير. وكما شفتوا كما حكيت لهم، انا نعتقد كون تونس هي بلاتفورم نتاع المنطقه باش نكونوا مستقبل، هي جسر ما بين اوروبا وافريقيا، هي جسر ما بين اوروبا والعالم العربي. عندنا الكفاءات ما يكفي الكل في التنظيم، في تحسين ظروف ومناخات العمل والاستثمار، وكذلك في شويه صبر والتكوين والمثابره في المبادرة الشخصية في الانوفاسيون كما شفنا. سيد الرئيس demande de prendre congé de quelques minutes pour une obligation médiatique et je reviendrai, et pour cela c'est le ministre de la recherche, d'éthique et de l'enseignement supérieur, parce que nous aussi on a fait de la concentration des ministères, qui va répondre à votre question sur Smart Tunisia et puis la clusterisation des activités haïtiennes. Bon, concernant les élections, je vous ai dit que la priorité de ce gouvernement, c'est quand même d'offrir le climat nécessaire, ou l'environnement nécessaire pour l'organisation de ces élections dans les meilleures conditions, et de donner tout l'appui de ces biens nécessaires, que ce soit budgétaire, administratif ou logistique. Les élections, vous savez, c'est contracté, on doit les tenir avant la fin de l'année. Le gouvernement fait tout ce qui concerne pour tenir ces engagements. Et nous tenons nos engagements, nous tiendrons nos engagements. Il n'y a pas de doute, on est déterminé, c'est une priorité. Surtout dans tout ce qui est direct dans les environnements, on essaie de faire de notre mieux. Parfois, ça ne dépend pas que de nous, mais donc les élections, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut les tenir avant la fin de l'année. Il y a un peu de retard au niveau du vote de la loi électorale. Mais nous attendons au même exploit qu'on a vu pour le vote de la Constitution. Le processus en Tunisie n'est jamais linéaire. Voilà. C'est cette non-linéarité qui est embêtante au début et qui arrive à sauver la situation à la fin. Voilà. Ça, c'est pour les élections. Les entreprises. Ça, pour la fonction
fonction publique, non, nous n'allons pas licencier. Mais il est très clair, et je l'avais dit avant-hier lors de la réunion avec le gouverneur, tout le monde doit prendre conscience qu'il est temps de se remettre au travail. Et que tout emploi qui n'est pas rempli, qui ne correspond pas à un travail donné, est naturellement menacé. Ce n'est même pas une menace qui demande de moi, c'est dans la nature des choses. C'est-à-dire si on ne produit pas assez, si on ne travaille pas assez, on ne peut pas sauver les finances de l'État. Et le jour où il y a un vrai problème, c'est ceux qui sont les plus exposés. Nous avons choisi la voie de la sensibilisation, de la responsabilisation, et si on arrive à faire de tout le staff qui est au sein de la fonction publique un staff productif, je pense que ce sera le meilleur compromis et pour le pays et pour la fonction publique. Dans d'autres pays, ils sont arrivés à d'autres solutions. Je pense qu'on a encore du crabe pour pouvoir faire une solution de notre pays. La diaspora, c'est très important. Moi, je ne pensais pas que c'était l'endroit propice pour faire un clin d'œil, mais vous m'offrez l'occasion et ça me ravit. C'est très important. Pour les smartphones. Alors, tout le monde est là? C'est la version smartphone.